बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात हुई है और कमोबेश ये वही सहाफ़ी थे जिनकी मुलाकात इमरान खान साहब से उस रात को हुई जब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में उनकी आखिरी रात थी। तो मुलाकात में एक दो सहाफ़ी तब्दील थे, कुछ नए लोग भी मौजूद थे और बड़ी तफसीली एक मुलाकात थी। इस मुलाकात में इमरान खान साहब ने कुछ बड़े अहम राजों से पर्दा उठाया है और कुछ ऐसी चीज़ें जिन पे वो माजी में बात नहीं कर रहे थे, वो बातें उन्होंने बताई हैं और फिर मना भी नहीं किया कि वो बातें बाहर जाके आप ना बताएं। तो ये मैं वो चीज़ें आपके सामने रख देता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के असरात होंगे। नंबर एक, उन्होंने कहा कि एक एक कैलकुलेशन दोनों से गलत हुई है। उन्होंने कहा एक तो जो मुझे निकालने वाले हैं उनकी एक असेसमेंट गलत हो गई, उनका एक अंदाजा गलत साबित हुआ मुझे निकालने वालों का, और एक मेरा अपना अंदाजा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में गलत साबित हो गया। मुक्तदर हल्के ताकतवर लोग, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, उनके बारे में इमरान खान ने कहा कि एक मेरा अंदाजा गलत साबित हुआ और एक उनका मेरे बारे में अंदाजा गलत साबित हुआ। पहले बता देते हैं कि इमरान खान साहब का अंदाजा कौन सा गलत साबित हुआ। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे ऐसा लगता था कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या न्यूट्रल्स इन चोरों और डाकुओं को कभी बतौर हुक्मरान तस्लीम नहीं करेंगे। यानी मुझे यह पता ही नहीं था कि करप्शन उनके लिए मसला ही नहीं है। यानी इमरान खान साहब पहले यह समझते रहे हैं कि करप्शन इन लोगों के लिए मसला है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि पाकिस्तान में करप्शन नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस सारे एपिसोड के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि करप्शन उनका मसला नहीं है। यानी उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आदमी करप्ट है, उसके ऊपर केसेस बने हुए हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, वो पाकिस्तान को लूट रहा है, वो लगातार करप्शन कर रहा है, उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है और उसके खिलाफ सबूत मौजूद हैं। इससे उनका कोई लेना देना नहीं है और इससे उनको फर्क नहीं पड़ता जो मुक्तदर हल्के हैं या एस्टेब्लिशमेंट है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी असेसमेंट उनके बारे में गलत थी। मुझे ऐसा लगता था कि चोरों और डाकुओं का रास्ता वो रोकेंगे और वो नहीं आने देंगे। दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे बारे में उनकी असेसमेंट एक और गलत हो गई। यानी एक मेरी असेसमेंट गलत हुई, एक उनकी गलत हो गई, दोनों एक एक गोल से बराबर हैं। तो जो इमरान खान साहब के बारे में असेसमेंट उनको निकालने वालों की गलत हुई, चाहे वो पॉलिटिकल लोग थे, चाहे नॉन पॉलिटिकल लोग थे, चाहे एस्टेब्लिशमेंट थी या कोई भी थे, इमरान खान साहब को निकालने वालों की असेसमेंट इस बारे में बिल्कुल जीरो थी कि पब्लिक का रद्द अमल कैसा होगा। इस बारे में गो कि मैं एक सहाफी हूं, मेरी असेसमेंट बिल्कुल ठीक थी। मैं रिकॉर्ड के ऊपर हूं, पहले भी कह चुका हूं कि इमरान खान निकलने के बाद मुसीबत बन जाएगा और इमरान खान साहब खुद भी इस बात को जानते थे कि उनको निकाला गया तो क्या नताइज आएंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे बारे में उनकी ये असेसमेंट गलत साबित हुई कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे और अब लोग एक कौम बनते जा रहे हैं। फिर इमरान खान साहब ने एक और नुक्ता जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। उनसे यह सवाल किया गया, गालिबन साद रसूल साहब ने यह सवाल किया, उनसे यह पूछा गया कि रिफॉर्म्स के बारे में, कि बहुत सारी चीजें ऐसी पाकिस्तान के आइन में मौजूद हैं, आपको बहुत बुनियादी तब्दीलियां करनी पड़ेंगी पाकिस्तान के स्ट्रक्चर में, पूरे निजाम के अंदर। आपने देख लिया ना आप एहतसाब कर सके, ना आप बहुत सारी चीजें जो करना चाहते थे वो नहीं कर सके, फिर वैसे भी हाथ पांव बंधे हुए थे। तो अगर आपको अक्सरियत मिलती है, एक तो इमरान खान साहब ने साफ कहा कि अगर मुझे अक्सरियत ना मिली और एक कमजोर हुकूमत बनी तो मुझे पहले भी चाहिए था कि मैं वापस इलेक्शन में चले जाता। मैं कभी भी एक कमजोर हुकूमत नहीं बनाऊंगा, आऊंगा तो पूरी ताकत के साथ आऊंगा। दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा कि कुछ ऐसी रिफॉर्म्स मैं लेकर आऊंगा जिनमें से कुछ को मैं अनाउंस कर दूंगा अपनी पॉलिटिकल कैंपेन में कि इस निजाम को और इन चीजों को मैंने ठीक करना है। मैं पब्लिक से वादा करूंगा और आकर उन चीजों को ठीक करूंगा। और दूसरा, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं करना चाहता हूं लेकिन इस वक्त नहीं बताऊंगा वरना बहुत शोर इस मुल्क में मच जाएगा, लेकिन कुछ और चीजें भी हैं मेरे दिमाग में जो मैं करना चाहता हूं। तो ये तीन चीजें इमरान खान साहब ने बताई। चौथी चीज उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान के बड़े ताकतवर हलकों ने, न्यूट्रल्स ने बार बार ये कहा और मुझे कहते रहे कि छोड़ें करप्शन को, ये पब्लिक का इशू नहीं है, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करते हैं, छोड़ दें इनके केसेस, छोड़ दें इनको, इनकी करप्शन को छोड़ दें, ये आम आदमी का इशू नहीं है। और आप अब समझ गए होंगे कि कौन लोग इमरान खान साहब को ये मशवरे देते थे। तो इस पे इमरान खान साहब ने कहा कि मैं हमेशा ये जवाब देता रहा कि लोगों का मसला है या नहीं, करप्शन मेरा मसला है
اور میں اس کے اوپر کام کروں گا. پھر عمران خان صاحب نے ایک اور بات بتائی. انہوں نے کہا کہ نیوٹرل کو جا کر ہم نے بتا دیا تھا, انہوں نے کہا نیوٹرل سے میں نے خود بتا دیا تھا نیوٹرل کو کہ ہم نے پاکستان کی معیشت کو بہت مشکل سے سنبھالا ہے. ہم ریکارڈ سطح کے اوپر جو باہر سے ریمیٹنسز آ رہے ہیں ان کو بھی لے آئے ہیں. ہم نے اپنی گروتھ کو بھی بہتر کر دیا ہے. جی ڈی پی بھی ٹھیک جا رہی ہے. ہم کورونا کے باوجود چیزوں میں سے نکل بھی گئے ہیں. ہمارے یہاں پہ جو امپلائمنٹ ہے اس پورے ایشیا کے اندر سب سے بہتر ہوئی ہے. سب سے زیادہ بہتر امپلائمنٹ ہم نے دی ہے کووڈ کے باوجود. پھر عمران خان صاحب نے بتایا کہ ہماری ایکسپورٹس بہت بڑھ گئی ہیں. جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ ایک ریکارڈ ہو گیا ہے, یعنی 3.8 ٹریلین سے بڑھ کے 6.1 ٹریلین تک پہنچ گیا ہے. اور ہم اس کو اور اوپر لے جا سکتے ہیں. چیزیں بڑی مشکل سے کنٹرول کی ہیں. لیکن اس وقت اگر آپ نے پاکستان کو سٹیبل نہ رہنے دیا اور پاکستان کو ایک جھٹکا لگا تو پاکستان اس وقت جس سچویشن میں اس جھٹکے کو برداشت نہیں کر پائے گا اور یہ اکانومی بیٹھ جائے گی. پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. نیوٹرل کو عمران خان صاحب نے جا کر سمجھا دیا تھا, مل کر سمجھا دیا تھا. پھر خاص طور پہ شوکت ترین صاحب کو کہا گیا کہ آپ بھی جا کر اس کے اوپر بریفنگ دیں. شوکت ترین صاحب نے بھی نیوٹرلز کو جا کر بتایا کہ اگر کوئی تجربہ کیا یا ان حالات کے اندر چیزوں کو چھیڑا تو پاکستان بڑی مشکل سے سنبھلا ہے. اب وقت آ گیا کہ ہم چیزوں کو اوپر لے کر جائیں اور بہتر کریں. یہاں پہ کوئی الٹی سیدھی چیز کی تو لوگوں کا کانفیڈنس لوز ہو جائے گا. لوگ اپنا اعتماد کھو بیٹھیں گے اور ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہوگی. اس سے پوری معیشت کو ایک جھٹکا لگے گا اور معیشت دھڑام سے بیٹھ جائے گی. لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کی بات نہیں سنی گئی اور اب نتائج ویسے ہی نکل رہے ہیں. اب اس کے اوپر سارے اپنی اپنی سیاست کر رہے ہیں. مریم اورنگزیب, مریم نواز, سارے الزام عمران خان کے اوپر لگا رہے ہیں. یعنی مریم نواز نے کہا کہ سب تمہارا کیا دھڑا ہے, لوگوں کو بیوقوف مت سمجھو. 4 سال کی بدترین کارکردگی کا حساب 3.5 سال ویسے عمران خان صاحب نے حکومت کی ہے. اب یہ 4 سال کہہ رہے ہیں, کل کو یہ 5 سال بھی کہیں گے. پاکستان اور اس کی معیشت کو اس حال کو پہنچانے کے ذمہ دار تم ہو. سوال تم سے ہی پوچھا جائے گا اور تمہیں ہی جواب دینا ہوگا. مریم اورنگزیب کہہ رہی ہے کہ معیشت کی تباہی, ڈالر کی تاریخی بلندی کا مجرم عمران خان صاحب ہیں. پاکستان کو گمبھیر مسائل کی دلدل میں عمران خان نے دنسایا ہے. آج ڈالر تاریخی سطح پر اوپر جا رہا ہے تو عمران خان ذمہ دار ہے. ڈالر 193 پہ عمران خان کی وجہ سے گیا ہے. ویسے تو اب اوپن مارکیٹ میں 195 کا بھی نہیں مل رہا. جو عمران خان کو ہٹانے والے اور ان کو لانے میں جو مددگار لوگ ہیں وہ اب دیکھ لیں کہ کیا انہوں نے پاکستان کو کہاں پہنچا دیا ہے. اور عمران خان نے پہلے بتایا تھا کہ یہ تجربہ نہ کرنا, پاکستان ایک دلدل میں پھنس جائے گا, اور پاکستان کو دلدل میں پھنسا دیا ہے. اس وقت کا ڈیٹا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ایک چھوٹا سا. اس میں ڈالر تو پہنچ گیا جی 195 روپے کا بھی اوپن مارکیٹ کے اندر نہیں مل رہا, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے سٹاک مارکیٹ میں 6.4% تک گراوٹ آئی ہے. لوگوں کے اربوں روپے ڈوب گئے ہیں سٹاک مارکیٹ میں, اور ملک تیزی سے خسارے میں جا رہا ہے. یہ بھی عمران خان صاحب نے کہا ہے. بلومبرگ نے کہا کہ پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا خدشہ ہے. یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا, پاکستانی اکانومسٹ نہیں کہہ رہا. بلومبرگ جو تھوڑے دنوں پہلے تک عمران خان کی تعریف کر رہا تھا, جو یہ کہہ رہا تھا پاکستان نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے اور پاکستان اب ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں ہے, وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس تجربے کے بعد پاکستان اب یہاں پہنچ گیا کہ اس کے دیوالیہ ہونے کا خدشہ موجود ہے. اور عمران خان صاحب نے پہلے ہی سب کو بتایا تھا. ویسے پی ایم ایل این والوں کو یاد کرا دوں, یا ساری پی ڈی ایم جماعتوں کو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ان کی حکومت آئے گی تو 2 ہفتے کے اندر یہ ڈالر کو 130 سے 140 کے بیچ میں لے آئیں گے, پیٹرول کو 100 روپے پہ لے آئیں گے, اور بجلی کا یونٹ 12 روپے کا کر دیں گے. یہ 3 وعدے تو ان کے آن ریکارڈ ہیں. ان میں سے ایک وعدہ بھی پورا نہیں ہوا. ویسے 101 وعدہ میں گنا سکتا ہوں, لیکن یہ 3 وعدے تو آپ کے سامنے ہیں, ایک بھی پورا نہیں ہوا. الٹا ان تینوں چیزوں کی قیمت کو, بجلی کو 4 دفعہ بڑھا دیا, پیٹرول بڑھانے کے در کے اوپر ہیں, اور باقی چیزیں آپ کے سامنے ہیں. ڈالر وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ 195 روپے پہ بھی مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہو رہا. اب آ جائیں ایک اور عمران خان صاحب کا انکشاف. انہوں نے کہا کہ نیب میرے کنٹرول میں نہیں تھا, کیسز بنانے والے خود ہی ریلیف دینے لگے ہیں. اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں شریف خاندان کے, 100% سزا ہونی چاہیے. مراد علی شاہ کے کیسز, زرداری کے کیسز, اور براہ راست یہ لوگ ملوث ہیں. مگر نیوٹرل کو ایسا لگتا ہے کہ کرپشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ وہی والی بات انہوں نے دوبارہ دہرا دی ہے. ویسے نیوٹرل ہی کنٹرول کرتے تھے نیب کو, یہ بھی عمران خان صاحب کا ماننا ہے. چھٹی چیز جو عمران خان صاحب نے, 7ویں چیز جو بتائی, انہوں نے کہا کہ امریکی دھمکی کے سامنے سرنڈر کرنا ضروری نہیں تھا, یہ غیر ضروری تھا.
यानी मैंने ट्रंप को साफ जवाब दिया था। जब ट्रंप ने पाकिस्तान के खिलाफ बात की तो मैंने ट्रंप को साफ जवाब दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। ये भी खड़े हो सकते थे पाकिस्तान के मफाद के लिए, लेकिन लेट जाना, ढेर हो जाना जरूरी नहीं था। इमरान खान साहब का वो मैं निकाल के आपको सुना देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर इमरान खान साहब ने उसको जवाब दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम पाकिस्तान को अब अरबों डॉलर अदा नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे पैसे लेकर हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा। बिन लादेन एक बेहतरीन मिसाल है, उसको हमने वहीं पे मारा पाकिस्तान में, इसका मतलब ये था। अफगानिस्तान दूसरी है, वो इन बहुत से ममालिक में से एक थे जो बदले में कुछ दिए बगैर अमेरिका से लेते रहे हैं। यानी पाकिस्तान के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने एलिगेशन लगाए, इमरान खान साहब ने इस पे जवाब दिया था। ट्रंप के झूठे दावे इस जख्म की तौहीन करते हैं जो पाकिस्तान को अमरीकी दहशतगर्दी की जंग में जानों की कुर्बानी और अदम इस्तेहकाम और मईशत की खराबी के हवाले से पहुंचा है। यानी हमें अमेरिका की जंग के अंदर इतने जख्म पहुंचे हैं और ये उसकी तौहीन कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसे तारीखी हकायक से आगाह करने की जरूरत है डोनाल्ड ट्रंप को। पाकिस्तान ने अमरीकी जंग में काफी नुकसान उठाया है, अब हम वही करेंगे जो हमारे अवाम और हमारे मफाद में होगा। ये इमरान खान साहब ने उस दौर में जवाब दिया था। तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान तो चल रहा था, आगे बढ़ रहा था। ये तो अब पाकिस्तान का खाना खराब होना शुरू हुआ है पिछले एक महीने के अंदर। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत का क्राइसिस से निकलने का सिर्फ एक इम्कान है। एक तो महंगाई की बहुत बड़ी वेव ये लेकर आएंगे, इनको लानी पड़ेगी, ये करेंगे। जिन हालात में इन्होंने पहुंचा दिया है, बड़ी तेजी से रिजर्व कम हो रहे हैं और इनकी पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है। पाकिस्तान खुदा न खास्ता खसारे में जा रहा है और दिवालिया हो सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका इनको बेल आउट पैकेज दे दे या बेल आउट कर दे तो इसमें पाकिस्तान की बचत है। लेकिन याद रखें, अमेरिका जब भी कभी ऐसा करेगा तो उन्होंने एक लफ्ज बोला, उन्होंने कहा कि देयर इज नो फ्री लंच, कि अमेरिका की नजर में कुछ भी मुफ्त नहीं होता और अमेरिका इसके बदले में कड़ी शराइत रखेगा और पाकिस्तान से मुश्किल चीजें मनवाएगा। ये ऐसी शराइत होंगी कि पाकिस्तान को यहां गले से, इमरान खान साहब ने हाथ रख के अपने गले में बताया कि वो पाकिस्तान को यहां गले से पकड़ने की कोशिश करेंगे अमेरिकन। ऐसी शराइत रखेंगे और मैं और मेरे लोग उन शराइत को कभी नहीं मानेंगे। यह भी इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया। आठवां जो पॉइंट इमरान खान साहब ने बताया कि एक और बड़ा अहम वाकया उन्होंने सुनाया। उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पूरे पाकिस्तान में बेहतरी आ रही थी, सिंध में नहीं आ रही थी। कराची में खास तौर पे इतना बड़ा शहर है, तो जब मैंने एक मीटिंग बुलाई तो चीफ सेक्रेटरी वहां पे था, बिल्डिंग अथॉरिटी वाले वहां पे थे और कुछ और लोग जो कंस्ट्रक्शन की बिजनेस के साथ वाबस्ता है वो भी वहां पे थे। तो उन लोगों ने उनके मुंह के ऊपर, सिंध के ब्यूरोक्रेट्स के मुंह के ऊपर कहा कि 3 करोड़ रुपया तो ये लेते हैं सिर्फ एनओसी देने के लिए, इजाजत देने के लिए 3 करोड़ रुपया ये ले लेते हैं रिश्वत। हम कैसे करें यहां पे काम? तो इमरान खान साहब ने बताया कि बाद में मुझे उन ब्यूरोक्रेट्स ने ये पैगाम भिजवाया कि सर ये रिश्वत हम नहीं लेते, ये डायरेक्टली जाती है अद्दी के पास। अद्दी जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब की बहन को कहते हैं, फरियाल तालपुर साहिबा को, और सब सिंध वाले इस बात को जानते हैं। जो एक और 9वीं बात बड़ी इंपॉर्टेंट इमरान खान साहब ने कही, वो ये कही कि मीर जाफर और मीर सादिक काफी सारे हैं। मैंने अभी चंद के बारे में बताया है, आहिस्ता आहिस्ता सबको एक्सपोज करेंगे और वक्त आने पर सबके नाम लिए जाएंगे। ये इमरान खान साहब ने कहा है। दोहरा देता हूं, मीर जाफर और मीर सादिक बहुत सारे हैं, अभी चंद एक को एक्सपोज किया है, आहिस्ता आहिस्ता वक्त आने पर सबको एक्सपोज करूंगा, ये इमरान खान साहब ने कहा है। 10वां नुकता उन्होंने कहा कि जब मैं इस्लामाबाद आऊंगा और लोगों को तारीखी लिहाज से एक बहुत बड़ी तादाद में इस्लामाबाद लाऊंगा तो फिर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और उनमें से कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करना है उसका फैसला हम उस वक्त करेंगे और इलेक्शन करवाने पर मजबूर कर देंगे। एक और चीज जो उन्होंने कही वो ये कि सिंध में सबसे बड़ा खला मौजूद है और इस मर्तबा सिंध में हम पूरी मेहनत करेंगे। सिंध में बगैर मेहनत के हमारे उम्मीदवारों को बहुत ज्यादा वोट पड़े हैं और दूसरे नंबर पे हमारे उम्मीदवार आए हैं, तो हम उनको पहले नंबर पे लाने के लिए इस मर्तबा सिंध में पूरी मेहनत करेंगे। सिंध के लोग तैयारी करें, हम उनको एक मुतबादल क़यादत देने जा रहे हैं। और जो आखिरी नुकता था जो सबसे पहले उन्होंने बयान किया वो मैंने इसलिए रखा था कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे पहले दिन से पता था पाकिस्तान के मसाइल बहुत बड़े हैं और एक मुल्क कभी भी इन मसाइल में से तब तक नहीं निकल सकता जब तक कि वो एक कौम ना बन जाए। ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है इसने इस मुल्क के लोगों को एक कौम में तब्दील कर दिया है
اور ہم اس کو ایک فائدے کے طور پر دیکھیں گے اور اب ہم پاکستان کو لے کر بڑے بڑے کرائسس میں سے نکل جائیں گے. تو یہ انہوں نے ایک بڑی پازیٹو بات کی ہے جو بہت اچھی تھی. لندن کی جو بیٹھک ہے پی ایم ایل این کی, اے آر وائی نیوز نے بھی اس کو رپورٹ کیا اور میڈیا بھی کر رہا ہے, وہ ناکام ہو گئی ہے, وہ کسی نتیجے پر پہنچے ہی نہیں. ایکچولی ان کو صرف حکومت لینے کی جلدی تھی, نہ کوئی تیاری تھی, نہ کوئی پلان تھا, نہ کوئی منصوبہ تھا, کیا کرنا ہے کچھ پتا نہیں تھا, صرف حکومت لینی تھی. اب حکومت لے لی ہے اور سر پکڑ کے بیٹھے ہیں, ان کو کچھ پتا نہیں چل رہا کرنا کیا ہے, اور پچھلی حکومت کے کیے کرائے کے اوپر سب پہ پانی پھیر دیا ہے. تھوڑی سی منہ دکھائی کی, کبھی ڈیم پہ چلا گیا, کبھی یہاں چلا گیا, کبھی وہاں چلا گیا. وزیر اعظم نے اس قسم کے کوئی ڈرامہ کیے لیکن ان سے بات بنی نہیں. کبھی اتوار بازار میں گھس کے دکھا دیا, بات بنی نہیں. تو جب بات نہیں بن رہی تو پھر لندن چلے گئے, سر جوڑ کے بیٹھے, وہاں پہ بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور ابھی تک کوئی پریس کانفرنس یہ لوگ وہاں پہ نہیں کر پائے. بلکہ کچھ میڈیا کے مطابق جو ایک پریس کانفرنس تھی اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے. اب یہ ہے صورتحال, اور اس میں بدترین لوڈ شیڈنگ جلتی پر تیل کا کام کر رہی ہے. یعنی زیرو لوڈ شیڈنگ کا دعویٰ کیا تھا اس حکومت نے, امپورٹڈ حکومت نے, اور اس وقت پاکستان میں بدترین لوڈ شیڈنگ جاری ہے. عدالت کے پاس جاری ہے پاکستان تحریک انصاف, اور عدلیہ سے یہ امید کر رہے ہیں. اسد عمر نے اس پہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جلد الیکشن کروانے میں عدلیہ اپنا کردار ادا کرے. باقی چیزوں پہ بات کرتے ہیں اگلے ویلاگ میں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.